So for a little while now, Hace un tiempo, my boyfriend and I have been studying 1 Corinthians. mi novio y yo hemos estado estudiando Primera de Corintios. Amazing book, by the way. Es un libro increíble. And I remember while studying, Y recuerdo mientras estaba estudiando, we came across a specific verse, encontramos un versículo and it just stuck with us. It stuck with me. y se quedó con nosotros, más que todo conmigo. It's a small, simple verse. Es un versículo bien simple. 1 Corinthians Primera de Corintios 11:1. 11:1 It says, dice, "And you should imitate me, y ustedes deben imitarme, just as I imitate Christ." así como yo imito a Cristo. And I'm going to just say that one more time because this verse just speaks just in itself. Y lo diré una vez más porque este versículo él solo habla. And you should imitate me, Que tú deberías de imitarme, just as I imitate Christ. así como yo imito a Cristo. And this verse brought a really tough question Este versículo plantó una pregunta difícil that, if I'm being honest, que, si estoy siendo honesta, I wasn't ready to face. no estaba lista yo para enfrentar. I remember the Holy Spirit just asking me, Yo me recuerdo que el Espíritu Santo me preguntaba, how often can you tell someone to imitate me and lead them back to Christ? ¿con qué frecuencia puedes decirle a alguien que me imite y que los guíes a Cristo? Think about it. Piénsenlo. How often can you tell someone, ¿Qué tanto le pueden decir a alguien, hey, imitate me? imítenme, Will you lead them back to Christ? y ustedes los llevarán a Cristo? That was a really hard pill for me to swallow. Eso fue algo muy difícil para que yo me pudiera tragar. Because the truth is, Porque la verdad, as followers of Jesus Christ, como seguidores de Jesucristo, we should have a deep desire deberíamos de tener un deseo to be like him de ser como Él, in every single way, de todas formas, to think the way that he thinks, pensar como Él piensa, to act the same way that he acts, actuar como Él actúa, to speak in the same way he spoke, hablar como Él habla, to love as he loves, amar como Él amó, to serve as he served, servir como Él sirvió, and to tell others y decirle a otros that salvation is available. que la salvación está disponible. We're called Estamos llamados to mimic him, a imitarlo, to imitate him, a seguirlo and most of all, follow him wholeheartedly. y seguirlo con todo corazón. And I'm going to be honest with you guys. Voy a ser muy honesta con ustedes. In the time where we were going through this studying and just this era of my life, Mientras estaba haciendo este estudio y este tiempo en mi vida, I wasn't feeling that way. yo no me estaba sintiendo así. I didn't have a passion. Yo no tenía una pasión, I didn't have a burning desire no tenía un deseo en fuego to pursue holiness. para seguir siendo santificada. And I couldn't quite pinpoint why. Y no podía decir por qué. So I went deeper into my intimacy. Entonces me acerqué más And I just asked the Lord, and I poured my heart out to him. y le pedí al Señor y yo le entregué mi corazón. And I asked Jesus, Y le pregunté a Jesús, what's holding me back ¿qué me está impidiendo from living a life de vivir una vida that leads others closer to you? que acerca a los demás a ti? And he revealed something to me. Y Él me reveló algo, My idols. mis ídolos, My idols. mis ídolos. When he told me that, Cuando Él me lo dijo, I was shocked. yo estaba inundada. I was just shocked. My jaw was on the floor. I was like, my idols? Mis ídolos, le pregunté. Because I don't know about you, but when I think of idols, Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en los ídolos, I think of that book in Exodus that everyone always talks about, pensé en el libro de Éxodo, where the Israelites made an image, that golden calf, de cuando los israelitas hicieron una and imagen they worshiped y it. la adoraron. I never thought when I sat there, like I never really thought I could have an idol. Cuando me senté a pensar, nunca pensé en realidad que podía tener yo un ídolo. But then the Lord led me to scripture, Pero luego el Señor me llevó a un versículo and it kind of just shifted my perspective. que cambió completamente mi perspectiva. It was a turning point in my journey to pursue holiness. Este fue el punto de giro en mi camino donde el Señor comenzó a mostrar lo fácil. Yeah, the Lord just began to show me how easy things
can take his place. Lo fácil es que algo tome su lugar. And the revelation of this truth Y la revelación de esta verdad changed everything for me. cambió todo para mí. And I'm hoping it does the same for you. Y espero que haga lo mismo para ustedes. And we're just going to go into the scripture that the Lord placed in my heart. Vamos a leer el versículo que el Señor puso en mi corazón. It's found in Ezekiel 14, chapter 14, verses 1 through 6. Ezequiel 14, 1 al 6. It should be on the PowerPoint if you don't have it. If we can all just stand in reverence to the Holy Spirit and just Si todos nos podemos Lord. parar. and we just read this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Leemos esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Some of the elders of Israel came to me and sat down in front of me. Algunos de los ancianos de Israel se acercaron a mí y se sentaron delante de mí. Then the word of the Lord came to me, Entonces vino a mí la palabra del Señor. Son of man, Hijo de hombre, these men have set up idols in their hearts and put wicked stumbling blocks before their faces. Should I let them inquire of me at all? estos hombres han puesto ídolos en su corazón y han puesto tropiezo de maldad delante de su rostro. ¿Debería yo dejar que me consulten en Theref- absoluto? Therefore, speak to them and tell them, this is what the sovereign Lord says. When any of the Israelites set up idols in their hearts and put a wicked stumbling block before their faces, and then go to a prophet, I, the Lord, will answer them myself in keeping with their great idolatry. Por lo tanto, habla con ellos y diles, así dice el Señor soberano, cuando alguno de los israelitas pone ídolos en su corazón y coloca tropiezo de maldad delante de su rostro y luego va a un profeta, yo, el Señor, les responderé a ellos mismos conforme a su gran idolatría. I will do this to recapture the hearts of the people of Israel, who have all deserted me for their idols. Haré esto para recapturar el corazón de la gente de Israel que me ha abandonado por sus ídolos. Therefore, say to the people of Israel, this is what the sovereign Lord says: repent, turn from your idols, and renounce all your detestable practices. Por lo tanto, di al pueblo de Israel, esto es lo que dice el Señor soberano, arrepiéntese de sus ídolos y renuncia a todas sus prácticas abominables. Amen. Amén. You can all be seated. So, a little backstory to what's happening here, Un poco de contexto de lo que está pasando aquí. just in case you're kind of lost. It happens. Si están perdidos, está bien. So, in Ezekiel 14, En Ezequiel 14, some of the elders of Israel algunos de los ancianos de Israel approached the prophet, se acercaron al profeta aka Ezekiel, o Ezequiel to inquire of the Lord. para consultar al Señor. And at this time, En este momento, Israel was in a season of crisis, Israel estaba atravesando un tiempo de crisis, facing judgment enfrentando juicio and suffering due to their unfaithfulness to God. y sufriendo debido a su infidelidad a Dios. And the elders in this passage, who were supposed to be leaders, Y los ancianos en este pasaje que suponen ser líderes, they came seeking guidance from that prophet, hoping for some intervention from God. buscaban orientación de un profeta, esperando la intervención de Dios. And on the surface, they seemed to genuinely be seeking God Y en realidad se ve como si estuvieran buscando a Dios and His will, y su voluntad, but God knew the truth. pero Dios conocía la verdad. These men had idols set up in their hearts. Estos hombres tenían ídolos en su corazón. They came to the temple, Venían al templo, they made their sacrifices, hacían sacrificio they appeared righteous, y aparecían justos, but inwardly, pero adentro their hearts were far from God. sus corazones estaban lejos de Dios. And He saw beyond their outward appearance. Dios veía más allá de su apariencia externa. He knew their hearts were divided. Sabía que sus corazones estaban divididos. And like we read in the end, Y como leímos al final, He warned them that their idolatry would not go unnoticed. Él les advirtió que su idolatría no pasaría desapercibida And that the punishment for their heart's rebellion would be met with judgment.
y el castigo por la rebelión de sus corazones sería enfrentado con juicio. But I think what really surprised me here Pero lo que en realidad me sorprendió, is that the elders sought God's guidance, que ellos buscaron la guianza de Dios, all while knowing mientras sabiendo that they were worshiping other que gods. estaban adorando a otros ídolos. And when I first read this, Y cuando lo leí al principio, I thought to myself, isn't that ironic? pensé, qué irónico. They wanted God's help, Ellos querían la ayuda de Dios, yet they knew their hearts were divided. pero aún así sabían que sus corazones estaban divididos. They were giving worship to things that weren't Him. Estaban adorando cosas que no eran Él. Doesn't that sound like awful? ¿Eso no suena terrible? Like, who would do such a thing? ¿Quién haría tal cosa? But then I had to sit back for a moment, Luego me senté and I thought to myself, y pensé, don't we do the same thing? ¿no hacemos nosotros lo mismo? Don't we come to God asking for guidance, ¿No venimos nosotros a Dios pidiendo for guianza, blessings, por bendiciones, for His direction, por su dirección, yet holding on to idols in our hearts pero sosteniendo a ídolos en nuestros corazones, that we know keep us from fully surrendering to Him? que esos nos mantienen de completamente rendirnos a Él? And we do it anyways, Y lo hacemos de todos modos, knowing that God knows our hearts. sabiendo que el Señor conoce nuestros He corazones. sees those idols, Él ve nuestros ídolos and we just try to hide it for some reason. y nosotros lo tratamos de esconder. But I really think it's time for us to ask ourselves, Pero pienso que es tiempo que nos preguntemos, are we truly offering God all of us? ¿estamos realmente ofreciéndole a Dios todo lo que somos? Are we like the elders of Israel, ¿O somos como los israelitas, trying to play the part tratando de jugar la parte while our hearts remain divided? mientras nuestros corazones estén divididos? In idolatry, Idolatría it seems like such a distance, or like such a, not like it's not serious, like it's not a serious issue for us today. parece no ser tan serio, Because we may think that because we don't bow down or to statues or offer sacrifices to the sun and the moon, puede que pensemos que como no nos postramos ante estatuas ni ofrecemos sacrificios al sol y la luna, that we've somehow escaped that danger. de alguna manera hemos escapado el peligro. But let me tell you, Pero déjenme decirles, Satan has been tripping up people with idolatry for thousands and thousands of years. Satanás ha engañado a las personas con la idolatría durante miles de años. His tricks, they work on us just as they did back then. Sus trucos trabajan en nosotros así como hacían antes. And like I said, Y como les dije, idolatry, it doesn't need a physical statue or an altar. idolatría no necesita un altar o una estatua, Because what I've noticed porque lo que he notado is it thrives in the unseen corners of our hearts, que se crece en los lugares más oscuros de nuestros corazones, hidden from our view, escondidos de nuestras vistas, and it quickly takes root. y rapidito crece. And its effects are just as devastating as they were back then. Y sus efectos tienen la misma destrucción que tenían antes. Because in the end, Porque en realidad idols do exactly what they've always done. nuestros ídolos hacen lo que siempre han hecho. They pull us away from God, Nos alejan de Dios, creating a distance creando una distancia that leaves us empty que nos deja vacíos and unfulfilled. y sin cumplidos. And what's dangerous about idolatry Lo peligroso de la idolatría is how sneaky it is. es lo discreto que es. It creeps into your life without you even noticing. Se introduce en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. And it often disguises itself as something good or necessary. Muchas veces se disfraza como algo bueno o necesario. It starts with a harmless desire, like a career goal, Comienza con un deseo inocente como una meta profesional, maybe a relationship, una relación, financial security. seguridad financiera. But over time, Pero con el tiempo, that desire that you have, ese deseo que puedes tener it starts to take priority over God. toma prioridad sobre Dios. And you don't even realize Y no te das cuenta that instead of seeking Him first, que en vez de buscarlo a Él primero, we begin to rely on those things for fulfillment, empezamos a buscar esas cosas para llenarnos, for security, para seguridad and sometimes even our identity. o identidad.
and we let them occupy a space dejen que ocupen un espacio that we know only God should hold. que solo Dios puede ocupar. And I'll give you some everyday examples that I've seen. Les daré unos ejemplos que he visto. So someone might start working extra hours Alguien podría empezar a trabajar horas extras just to earn a little extra cash, solo para ganar un poco más de dinero, but before they realize it, pero antes de que se den cuenta, their job consumes not only their time, su trabajo consume no solo su tiempo, but their thoughts pero sus pensamientos and their y energy. su energía. And by the end of the week, Y al final del día they're exhausted. están exhaustos, They're missing church, faltando a la iglesia and they're drifting away from their calling. y alejándose de su llamado. And that starts a cycle. Y eso empieza un ciclo. Another person might turn to entertainment, Otra persona podría recurrir a un entretenimiento, Netflix, Netflix, social media, las redes sociales, whatever it may be, cualquier cosa que pueda hacer, just for a little relaxation. solo para relajarse un poco. But without realizing it, Pero sin darse cuenta, they get caught in a cycle. se quedan atrapados. They start doing that more often, Empiezan a hacerlo más frecuentemente, wasting hours that could have been spent seeking God. gastando horas que pudieran estar buscando a Dios. And some of us here Incluso algunos de nosotros have even placed ministry as an idol. hemos puesto nuestro ministerio como un ídolo. Something I've realized Algo que me he dado cuenta, is that if serving God becomes more of a personal achievement, que si servirle a Dios se vuelve en algo que nosotros hacemos, rather than a relationship with Him, en vez de una relación con Él, then there's a serious problem. entonces hay un problema serio. And one idol Y uno de los ídolos that's been rising today que ha ido surgiendo ahora is worship itself. es la adoración. Some people think that worship alone will fix everything. Algunas personas piensan que la adoración por sí sola solucionará todo. That's all they do, they worship. Es todo lo que hacen, es adoración. And don't get me wrong, No me tomen a mal, worship is powerful, adoración es poderoso, but sometimes we don't realize that we've made an idol out of it, pero no nos damos cuenta que hemos hecho un ídolo de la adoración, because we also need to be in our word. porque también tenemos que estar en nuestra palabra, We need to be growing deeper in our prayer life, tenemos que crecer en nuestra and oración we need to make sure we're truly seeking God y tenemos que asegurarnos que estamos buscando de Dios and not just relying on an emotional moment. y no solo enfocarnos en un momento emocional. I know some people may not like that, Y a algunas personas tal vez no les guste eso, but that's another conversation. pero esa es otra conversación. See, idolatry, La idolatría it's particularly harmful es particularmente dañina because it doesn't always present itself porque no siempre se presenta as something big or something obvious. como algo grandioso o obvio. Sometimes it's just a slow drift away A veces solo es un alejamiento lento from not prioritizing God. de no priorizar a Dios. And sometimes we don't notice the distance Y a veces no nos damos cuenta de la distancia until it's become noticeable to someone else hasta que alguien más nos lo dice. or sometimes us. O a veces nos damos cuenta nosotros. And that's why it's important to regularly examine our hearts Y por eso es importante regularmente chequear nuestros and corazones truly ask ourselves, y preguntarnos a nosotros mismos, is this really drawing me closer to God, ¿esto me está llevando a Dios or is it pulling me away? o me está alejando de Él? Because if something consistently takes priority over Him, Porque si algo toma más prioridad que Dios, then I have some bad news. tengo malas noticias. It's become an idol. Es un ídolo. And the truth is, Y la verdad es, idolatry isn't a harmless issue. la idolatría no es solo un problema, It's a deadly one, es algo que puede llevar a la muerte, especially to our spirits. especialmente a nuestros espíritus. When we let idols take roots in our heart, Cuando dejamos que los ídolos echen raíces, we're not only just drifting away from God, no solo estamos alejándonos de Dios, we're actively rejecting Him. lo estamos rechazando activamente. And it's dangerous Es peligroso because we start to worship things porque empezamos a adorar a cosas that were never meant to fill that God-shaped void in your heart. que nunca estuvieron destinadas para llenarnos o llenar el vacío And de we Dios. wonder,
Y nos preguntamos, why we leave empty and empty. ¿por qué nos sentimos vacíos? And even worse, Y peor, we can become blind to it, podemos volvernos ciegos a ello, thinking that we're still walking with God, pensando que aún estamos caminando con Dios, when in reality, cuando en realidad we've allowed something else to occupy the throne in our lives. hemos permitido que algo más ocupe el trono de nuestros corazones. And that's the deception of idolatry. Y esa es la decepción de la idolatría. It doesn't always scream for your attention. No siempre grita por tu atención. Because like I said, sometimes it's not even obvious to you. Como les dije, a veces no es obvio. It enters quietly Entra calladamente until we look up and realize how far we've actually drifted. hasta que volteamos a ver y nos damos cuenta cuánto And the hemos worst part, alejado. or Y at lo least peor I de think the todo, worst part, y lo que yo pienso que es lo peor de todo is that Satan es que Satanás rejoices every time se alegra cada vez we put anything over God, que ponemos a algo sobre Dios, because he knows that it'll take us away porque él sabe que eso nos alejará from our true source of life. de donde está nuestra vida. From the very beginning in the Bible, Desde el principio de la Biblia, in the Garden of Eden, en el jardín del Edén, the enemy's plan has always been clear: el plan del enemigo siempre ha sido claro, to shift our focus from God desviarnos de nuestro enfoque de Dios to something else, hacia algo más, to distract, distraernos to deceive us y engañarnos, into worshiping things para que adoremos a las cosas that we know were never meant to take his place. que nunca estuvieron destinadas para ocupar su lugar. And his strategy hasn't changed. Y su estrategia no ha cambiado, It's still happening today. sigue ocurriendo. And that's why I've noticed it's become a problem with our generation. Y por eso me he dado cuenta que es un problema con nuestra generación. And the sad reality Y la triste realidad es is we often believe que nosotros creemos that attending church once a week, que atender a la iglesia una vez a la semana, opening our Bible one day out of the 7 days of the week, abrir nuestra Biblia una vez a la semana, like that's enough to keep our hearts pure como si fuera suficiente mantenernos puros and free from idolatry. y libres de la idolatría. But the truth is, Pero la verdad es, it takes far more. toma mucho más. Idolatry isn't just removed by showing up to church. Y la idolatría no se va solo con atender a la iglesia. It requires a daily commitment to seek God, Requiere un compromiso a buscar a Dios, to surrender our desires, de entregar a nuestros deseos and to always examine our y hearts. siempre examinar nuestros corazones. Because if we aren't consistently pursuing Christ, Porque si no estamos buscando a Dios, guess what? adivinen qué, Something else will take his place. algo más tomará su lugar. True devotion La devoción isn't about checking off a box. no es de cruzar una cajita, It's about making him the center es de hacerlo el centro, of our lives every single day es hacerlo el centro de nuestras vidas and todos los días pursuing holiness. y buscar la santidad. Because I've noticed Porque he notado that many of us struggle to be on fire for the Lord. que muchos luchamos para estar en fuego para el Señor And we don't realize it's because of this very issue. y no nos damos cuenta que es por esto mismo. We wonder why we read the Bible Y adivinamos por qué leemos la Biblia and then it feels lifeless when we read it. y se siente sin vida cuando lo leemos. We come to church Venimos a la iglesia and we don't feel his presence. y no sentimos su presencia. Or sometimes we walk away from scripture O a veces nos vamos de la escritura unchanged. sin cambio. But something I want you guys to really understand and remember Pero algo que quiero que ustedes se recuerden, is God can't work in a heart que Dios no puede trabajar en un corazón that has no room for him to enter and move. que no tiene espacio para que Él se pueda entrar y moverse. God can't work in your heart Dios no puede trabajar en tu corazón if there's no space for him to enter or move. si no hay espacio para que Él se mueva. When our hearts are filled with idols, Cuando nuestros corazones están llenos de ídolos, whether it's distractions, distracciones, whether it's your worldly desires, sus deseos del mundo, your misplaced priorities, sus prioridades, you leave little space for his presence. dejan poco espacio para su presencia. You know what's really sad ¿Saben qué es lo triste? is by doing this, Que haciendo esto we don't realize
that we steal from God. No nos damos cuenta que le estamos robando al Señor. Yeah, we steal from Him, Sí, le robamos, sometimes daily. a veces diario, The very one who formed us al que nos creó and has sustained us till this day, y que nos ha sostenido hasta este día, we steal from Him. le robamos. We take worship that belongs to Him Tomamos la adoración que le pertenece and we give it to lesser things. y se las damos a cosas menores. We rob Him of intimate time Le robamos de tiempo íntimo that He desires with us, que Él desea tener con nosotros, choosing distractions eligiendo distracciones over His en presence. lugar de su presencia. Imagine how the Lord feels Imagínate cómo se siente el Señor watching His own creation, viendo su propia creación, something He formed to Algo que- perfection, algo que Él formó con perfección, devote their hearts, darle sus corazones, their time, tiempo and energy, y la energía things made by human hands, a las cosas hechas por humanos instead of Him, en vez de Él, the one who gave them life. el que les dio vida. And that's what they do in return. Y eso es lo que ellos hacen de vuelta. I don't know if you've realized, No sé si se han dado cuenta, but you have a Father pero tienen a un Padre who longs for you. que los busca And yet, y luego we often give our best le damos lo mejor de nosotros to the temporary things. a las cosas que son temporarias And then we give Him our leftovers. y a Él le damos lo que sobra. It's a reality, Es nuestra realidad, a heartbreaking one. algo que quiebra el corazón. And my brothers and my sisters, Hermanos y hermanas, I bring this message traigo este mensaje to urge you to examine your heart. para pedirles que se examinen sus corazones. I don't want you to be like the elders of Israel No quiero que sean como los ancianos de Israel, who thought that they were doing right by just bringing sacrifices, que pensaban que estaban haciendo lo correcto al going, hacer sacrificio, going to the temple ir al templo and just checking off their religious y boxes, marcar las casillas religiosas, only for it to be all in vain solo para que fuera en vano, because their worship wasn't sincere. porque su adoración no era sincera, Their hearts were divided. sus corazones estaban divididos, They went through the motions, estaban por los movimientos, but their devotion wasn't fully given to the Lord. pero su devoción no estaba completamente entregado al Señor. God doesn't want a half-hearted worship. Dios no quiere adoración a medias. He desires your total surrender. Él desea una redención completa. So let's not fall into the same trap, No caigamos en esa misma trampa, thinking our outward actions pensando que las acciones externas are enough son suficientes while our hearts are chasing after other things. mientras nuestros corazones corren otras cosas. And the more I read the truth, Y entre más leo la verdad, the Bible, la Biblia, the more I realize más me doy cuenta how many warnings the Bible gives us about this issue. cuántas advertencias trae la Biblia con lo de los ídolos. From the Old Testament to the New, Del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. God repeatedly warns His people about the dangers of idolatry. Dios le repite a su pueblo sobre el peligro de la idolatría And a divided devotion. y la devoción dividida. These warnings weren't just for ancient Israel. Estas advertencias no solo eran para el antiguo Israel, It's not just for us to read and just, okay, no, whatever. no solo es para que nosotros lo leamos, They're for us to read and apply to our lives today. es para que lo leamos y que lo apliquemos a nuestras vidas. Because God knew how easily our hearts would be drawn away from Him. Porque Dios sabía que fácilmente nuestros corazones serían desviados de Él And how we would chase after things that leave us empty. y cómo buscaríamos cosas que nos dejarían sin nada. Because let's face it, Porque en realidad many of us muchos de nosotros are comfortable with the idea of God being in our lives, but not allowing Him to truly reign over every area of our life. estamos confortables con que Dios esté en nuestras vidas, pero no le permitimos reinar verdaderamente sobre cada área de nuestras vidas. Some of us have allowed anxiety
Algunos de nosotros hemos permitido que la ansiedad and fear y el miedo to take hold of our hearts se apoderen de nuestros corazones instead of trusting God with our future. en lugar de confiar en Dios con nuestro futuro. We let those worries become our idols, Dejamos que nuestras preocupaciones se convierten en ídolos, keeping us up at night, manteniéndonos despiertos por la noche consuming our y thoughts, que nos consuman nuestros pensamientos rather than just seeking peace in His promises. en lugar de buscar paz en sus promesas. Some of us are so obsessed Algunos de nosotros estamos obsesionados with protecting our children con proteger a nuestros hijos or making sure that they have everything they need, o asegurarnos que tienen todo lo que ellos necesiten, that we've made them idols, que los hemos convertido en ídolos, putting them poniéndolos a ellos above our relationship with God. encima de nuestra relación con Dios. Some of us crave validation so desperately Algunos de nosotros deseamos tanto la validación that we spend more time on our phones que pasamos más tiempo en nuestro teléfono seeking affirmation or compliments from strangers online buscando afirmaciones de extraños en línea than we do in our word, que en la palabra, searching for our true identity in Christ. buscando nuestra verdadera identidad en Cristo. Some of us are so consumed with the desire to find a boyfriend Algunos de nosotros estamos tan consumidos con el deseo de conseguir un novio or a girlfriend o una novia that we completely ignore God's will. que ignoramos completamente la voluntad de Dios. We choose to run ahead of Him, Corremos enfrente de Él, making those relationships that we seek convirtiendo esas relaciones que buscamos an idol. en ídolos. And what do we get in the end? Y al final, ¿qué nos encontramos? Heartbroken. Corazón roto. Some of us are so lost in video games, Algunos de nosotros estamos perdidos en los juegos, escaping our responsibilities, escapándonos de nuestras responsabilidades spending more time in a virtual world y pasando más tiempo en una vida virtual than we do seeking God's presence. que buscando la presencia de Dios. And some of us are holding on to friendships Y algunos de nosotros estamos aferrándonos a amistades that you know God has already told you to let go of que Dios nos ha llamado a dejar, because you know that they pull you further away from His will porque sabes que ellos te jalan and His purpose for your life. y su propósito en tu vida, And yet some of us do everything in our power to save them, pero hacemos todo lo posible para salvarlos, making that a priority. haciéndolos una prioridad. And let's be real. Y seamos realistas. Some of us are probably sitting here right now Algunos de nosotros estamos aquí sentados with our minds wandering, con nuestras mentes buscando otras cosas, thinking about the very thing that's stolen God's place in your heart. pensando en la cosa que le está tomando el lugar de Dios en tu corazón. So now I ask you, Ahora te pregunto, what is it? ¿qué es? Is it your career, ¿Es tu carrera, your tu image, imagen, your tus plans, planes, your tus fears? miedos, Is it your future? el futuro? Whatever it is, Lo que sea, if it's taking your attention, si está quitando tu atención if it's taking away your y focus, tu enfoque, if it's becoming a priority, si se ha convertido en un ídolo, yeah, it's become your idol. We've let these things hacemos que estas cosas become more important se hagan más importantes than the one true God. que el único Dios. Because if we want to live fully for Him, Porque si queremos vivir completamente por Él, the way some of us actually say we do, así como algunos decimos que queremos, then you need to stop making excuses. dejen de ser excusas, Stop going in circles. dejen de ir en círculos, Start tearing down your idols. empiecen a derribar sus ídolos, Because our God porque nuestro Dios is a jealous God. es un Dios celoso. And now I realize that some people may not fully understand the weight of that statement. Y entiendo que muchos no entienden el peso que trae es decir eso. So let me explain it to you. Déjenme explicarles. When I say God is a jealous God, Cuando digo que Dios es celoso, I don't mean that in a human sense, no lo digo en sentido humano, like out of envy or selfishness. por envidia o egoísmo. No. No. His jealousy is holy, Su celo es santo, it's righteous, it's rooted in love. es justo y es amor. It's the kind of jealousy that a loving father has for his children Es la clase que un padre tiene para su hijo. when he sees them being led astray by something harmful. Cuando los ve que algo
los lleva hacia un camino malo. Because, like I've repeatedly said to you, Porque como les he dicho, God knows that nothing else can satisfy, Dios sabe que nada más nos puede satisfacer that nothing else will fulfill o cumplir or save us o salvarnos like He can. como Él puede. So when we give our hearts to idols, Cuando damos nuestros corazones a los ídolos, we're settling for less than His perfect love. nos estamos conformando con algo menos que su amor. His jealousy is not about control. Su celo no es de control, It's about calling us back es de llamarnos de vuelta to the only one who truly gives life, al único que realmente da vida, to the only one that can truly break your chains al que rompe estas and cadenas can set you free. y puede liberarnos. And don't get me wrong, No me malinterpreten. wanting a career, Desear una carrera, desiring marriage, un matrimonio, a ministry, un ministerio, that financial stability, estabilidad financiera, success, éxito, friendships, amistades or even personal growth. o incluso crecimiento personal, It's a beautiful thing. es algo hermoso. These desires aren't wrong. Estos deseos no son malos. In fact, De hecho, many of these are blessings from God. muchos de ellos son bendiciones de Dios. But the problem arises Pero el problema surge when we want them more cuando los deseamos más than we want Him. que a Él. When we want to possess all these things, Cuando queremos poseer esas cosas, but instead we let these things possess us. pero en cambio esas cosas toman control de nosotros. So rather than letting them become idols, En lugar de dejar que se convierten en ídolos, we should place them on the altar before God, deberíamos de colocarnos sobre el altar delante de Dios, surrendering them all to Him. entregándoselas a Él. Because when we build an altar Porque cuando construimos un altar with our desires, con nuestros deseos, offering them in worship ofreciéndolos en adoración, instead of holding them as idols, en lugar de aferrarnos a ellos, you'll keep God at the center. mantenemos a Dios en el centro And that's how you'll allow Him to guide you y le permitimos guiarnos and bless every part of your y lives. bendecir cada parte de nuestras vidas. And I'm going to tell you a little testimony Les voy a contar un testimonio because this is something that the Lord had to wreck me first. porque es algo que el Señor tuvo que trabajar en mí primero. He had to fix something in my own heart. Él tenía que trabajar en mi corazón. I remember not too long ago, I was in my secret place. Me recuerdo, no hace mucho tiempo yo estaba en mi lugar secreto, I was praying to the Lord. orándole al Señor. I was asking for answers Le estaba pidiendo respuestas because I didn't understand what my idol was. porque no entendía cuál era mi ídolo. I was genuinely blind. Estaba ciega. That's when the Lord showed me a vision, Es cuando el Señor me dio una visión and I saw it so vividly. y lo vi tan claramente. I remember He showed me two altars. Él me enseñó dos altares. And I remember I looked down this side and I looked at one, Me recuerdo mirar a una and it was the most beautiful thing I've ever seen. y era lo más hermoso que había visto. It was so full of decorations. Lleno de decoraciones. Like it was so clear someone worshipped here. Es claramente alguien adoraba aquí. Like this was someone's secret place. Este era el lugar secreto de alguien. Then He showed me another one, Y luego me enseñó otro and it was empty, y no tenía nada, barren, sin empty. vida. It was obvious someone did come there, Era obvio que alguien sí iba, but at least not long enough or enough to make some sort of difference. pero no frecuentemente para hacer una diferencia. And I remember after seeing this, Y me recuerdo después de ver esto, I saw them both on different sides. los vi los dos en ambos lugares. The Lord placed them side by side. El Señor los puso los dos al lado Then He gave me the revelation that shattered me. y me dio una revelación que me quebró. When I looked at the empty altar, Cuando vi al altar sin nada, I saw Jesus standing there vi a Jesús with nothing. sin nada, No sacrifices, sin sacrificios, no worship. sin adoración, It was empty. sin nada. Years. Años. I thought I was doing something. Pensaba que yo estaba haciendo algo Just to look at that altar, y ver ese altar empty. sin nada. I turned to this beautiful altar, Volteo a ver este altar hermoso,
And I saw everything y vi todo I was pouring my heart into. que yo le estaba dando mi corazón. I saw my school, Vi en la escuela, my friends. mis amistades, I saw my boyfriend. mi novio. I saw my anxiety that I was free from. Vi a mi ansiedad que yo pensaba que estaba libre de, But for some reason, I always ran back to. pero siempre corría hacia él. I saw all the hours I wasted on Netflix, Vi todas las horas que malgasté en Netflix, all the hours I spent scrolling on social media. todas las horas que gasté viendo redes sociales. I even saw myself standing there gossiping. Hasta me vi chismeando. I saw all of it, Lo vi todo, taking that first place in my life. tomando el primer lugar en mi vida. And I'm going to be completely vulnerable with you guys Voy for a, a minute voy a ser bien vulnerable because there's power in vulnerability. porque hay poder en la vulnerabilidad. My boyfriend, Mi novio he was one of my biggest idols. fue el mayor ídolo para mí. I remember giving up so much spare time Recuerdo haber entregado tanto tiempo libre, that I knew I needed to give to the Lord tiempo que sabía que le debería de dar al Señor, just to spend a little more time with him. solo para pasar un poco de tiempo más con Él. And at first, Y al principio that didn't seem like a very big deal to me. no parecía como que un gran problema, But after a while, pero después de un tiempo I began to notice a shift within me, comencé a notar un cambio en mí, and not a physical one, no un cambio físico, but a spiritual one. sino uno espiritual. What I thought was just one little mistake, Lo que pensaba yo que era un error, the mistake of allowing my relationship to take priority over God, un error de que dejar que mi relación tomara el lugar de Dios, it costed me a dry season. me entregó un tiempo de sequedad. The problem was, El problema fue, this one idol este ídolo made it so much easier lo hizo mucho más to let fácil other things creep in de dejar que otras cosas se infiltraran and also take away my focus. y tomar su lugar. And this is something I don't wish for any of you, Y no es algo que se lo deseo a nadie, because the emptiness that I felt, porque lo que yo sentí, the distance I felt from God, la distancia que yo sentí de Dios, it was heartbreaking. fue quebrantoso. And I share this not out of shame, but as a warning. Y les digo con advertencia, Idols are subtle. los ídolos son calladitos, They take root in our hearts toman lugar en nuestro corazón so much faster than we realize. más rápido de lo que nos damos cuenta. We take the very blessings God gives us, Tomamos las bendiciones que Dios nos da, our success, our relationships, nuestros éxitos, nuestras relaciones, possessions, nuestras posesiones, and we let those things take His place. y dejamos que esas cosas tomen su lugar. And I remember when the Lord confronted me with this reality, Recuerdo cuando el Señor me confrontó, I just started bawling my eyes out. comencé a llorar, Because while I had been giving all my attention and my time porque mientras había estado dando toda mi to atención all those things, a todas esas cosas, I was leaving my altar empty. estaba dejando mi altar vacío, I was leaving Jesus alone. estaba dejando a Jesús solo, I wasn't truly worshiping Him no le estaba adorando en realidad, because I unknowingly and sometimes even knowingly made idols. porque a veces sin saber y a veces con saber estaba haciendo ídolos. So now I want you to ask yourself a question. Ahora quiero que se pregunten algo, Be honest. quiero que sean honestos. What does your altar look like? ¿Cómo luce tu altar? When you picture it, Cuando se lo imaginan, is it a place where Jesus is honored? ¿es un lugar donde Jesús es honrado? Is it a place where you come back time after time to worship? ¿Es un lugar donde regresan a adorar? Or are there things that have crept in ¿O hay cosas que se han metido and taken as priority? tomando prioridad? Be honest. Sean honestos. And if you feel there is things, Y si sienten que hay algo, ask the Lord, pregúntenle al Señor what's taking up space on His altar? que Él está tomando su lugar. And as I reflected on the idols of my heart, Y mientras reflexionaba sobre los ídolos de mi corazón, I go back to the question that started all of this. recuerdo la pregunta que comenzó todo, How often can I tell someone to imitate me que con qué frecuencia puedo pedirle a alguien que me imite and lead them back to y Christ? guiarlos a Cristo. When I looked at my life, Cuando miré a mi vida, I realized I wasn't imitating Christ the way I thought I was.
me di cuenta que yo estaba imitando a Cristo en mi propia forma. I wanted so badly for others to see Jesus within me, Quería que los demás vieran a Jesús en mí, but I wasn't really living as an example of his love, of his grace and purity. pero en realidad no estaba viviendo en la imagen de su gracia y santidad. So I had to ask myself, Eso me tuve que preguntar a mí misma. was I leading by showing what it means to surrender? ¿Estaba haciendo un líder mostrando lo que significa rendirlo todo? Or was I unintentionally leading others to the same distractions ¿O estaba sin darme cuenta guiando a otros a las mismas and distracciones the idols I was allowing to take his place? y los ídolos que permití que tomaran su lugar? Our actions speak louder than our words. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. And if we're going to ask someone to imitate Y us si que le vamos a pedir a alguien que nos imite, as we imitate Christ, como nosotros imitamos a Cristo, then we need to make sure entonces tenemos que asegurarnos that what I do, what we do, que lo que hacemos points them straight to him. los guía a Él, Not our career, no nuestras carreras, not our relationships, no nuestras relaciones, not our hobbies, no los pasatiempos, but to the living God. pero al Cristo vivo. The call to imitate me El llamado de imitarlo is not just the outward behavior or looking good on the outside. no se trata solo de un compromiso, It's about reflecting who Christ is. es de reflexionar el corazón de Cristo, It's about living with him at the center of our lives. viviendo con Él en el centro de nuestras vidas. It's about full surrender. Es de rendirlo todo. And when we allow anything Cuando permitimos que cualquier cosa to take his place, tome su lugar, we distort the example that we set for others. distorsionamos el ejemplo que le damos a los demás. Because true imitation La verdadera imitación of Christ de Cristo means our hearts are not divided significa que nuestros corazones and that no our están divididos actions y nuestras acciones align with his will. están alineadas con su voluntad. That's how we can bring others closer to him. Así es que podemos guiar a otros hacia Él. So examine your heart today. Así que examinen sus corazones. Are you living a life that's worth imitating? ¿Estás viviendo realmente una vida digna de imitar? If a new believer came in here today, Si algún creyente nuevo entra hoy, could I tell them, hey, imitate him? He'll bring you closer to Christ. te pudiera decir, oh, imítenlo, Él te traerá a Cristo. Think about it. Piénsenlo, Be honest. sé honesto, Because it's time porque es hora to make the choice de hacer una decisión, to imitate Christ more fully, de imitar a Cristo de manera completa, to cleanse our hearts of the distractions, de limpiar nuestros corazones de las distracciones, of all those idols that have crept in. de los ídolos que se han ido metiendo. It's time to live lives that reflect his holiness. Es tiempo de vivir nuestras vidas que reflejan su santidad, Because it's only then porque solo entonces that we can confidently say to someone, podemos decir con confianza, imitate me as I imitate Christ. imítame como yo imito a Cristo. But we cannot ask someone Pero no podemos pedirle a alguien to imitate our walk in Christ que imite nuestros caminos con Cristo if we always run back to our idols. si aún estamos corriendo a nuestros ídolos. And before I end, Antes de que terminen, I want to remind you of one of your main callings. les quiero recordar de sus llamados. Matthew 28:19. Mateo 28:19. If you don't know what it says, I'll tell you. Si no sabes lo que dice, yo te diré. Go therefore, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ah, Ir y hacer discípulos de ellos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. But how can we do that Pero ¿cómo podemos hacer eso if we're still holding on to those idols? si aún estamos aferrándonos a nuestros ídolos? What kind of impact do you think you'll have? ¿Qué impacto crees que tendrás? None. Ninguno, You'll have no impact. sin ningún impacto. We can't fulfill our purpose. No podemos llenar nuestro propósito. We can't fulfill that great commission No podemos hacer nuestro llamado if our hearts are divided. si nuestros corazones están divididos. You just can't. No lo pueden hacer. The world doesn't need people who say they follow Christ. El mundo no necesita a la gente diciendo que siguen a Cristo. It needs people who live it.
Necesita gente que lo viven day in and day out. día tras día. People who aren't afraid to put their lives on the line. Gente que no tiene miedo de poner sus vidas en riesgo. Because we're part of a generation Porque somos partes de una generación that is hungry for the Lord. que tiene hambre para el Señor. I've seen the hunger. Yo he visto el hambre. I've experienced that hunger. Yo lo he sentido. Hunger for truth. El hambre para el amor, Hunger for healing. para sanar, For the freedom. para libertad, For revival. para avivamiento. But revival starts with you. Pero el avivamiento empieza con nosotros. It starts with us. And as I come to a closing, Y mientras termino, I want to give you an opportunity to just examine your life. quiero que darles la oportunidad que examinen sus vidas, If you could all just close your eyes. cierren sus ojos. Don't worry about who's next to you, behind you. No se preocupen de quién está enfrente de usted, detrás de usted. This is your time Este es tu tiempo for you and the Lord. para ti, Cristo. And I'll ask you a couple questions. Les quiero preguntar algunas cosas. Number one, Primero, are you living a life ¿estás viviendo una vida that's worth imitating? digna de imitar? Are you living a life ¿Estás viviendo una vida that's worth imitating? digna de imitar? Are you truly reflecting ¿Realmente estás reflejando Christ in your actions, a Cristo en tus acciones, in your choices, en tus decisiones, in your love for others? en tu amor por los demás? Or are there things ¿O hay cosas that you need to lay down at this altar today? que necesitas dejar en el altar hoy? Because like I said, Porque como les dije, idols will never satisfy you. los ídolos nunca van a satisfacerte, Never. nunca. They're unable to fill up those empty places in our hearts. Son incapaces de llenar esos lugares vacíos en nuestros corazones. They'll lie to you. Mienten, They'll mislead you. te desorientan, They'll addict you. nos vuelven adictos And they just never deliver on the promises they make us. y nunca cumplen en sus promesas. They'll leave you frustrated, Nos dejan frustrados, jealous, celosos, defeated, derrotados, depressed. deprimidos. God offered so much more Dios ofreció mucho más to the Israelites. a los israelitas And He offers so much more to us today. y nos ofrece mucho más a nosotros. Take this moment Que este sea el momento to tear down your idols, en el que decimos ya no más a los ídolos, to make a fresh commitment de cometernos de nuevo to follow Christ a seguir a Cristo with everything that you have. con todo lo que tenemos. Don't leave this place No dejes este lugar unchanged. sin cambios. Choose today Elige hoy to put Jesus first, poner a Jesús primero, to imitate Him, a imitarlo, to walk in the freedom that He's given you. a caminar en la libertad que Él nos ha dado. I promise Les prometo, Jesus Jesús is worth everything vale todo you're afraid of losing. de lo que tú temes perder. Jesus Jesús is worth everything vale todo you are afraid of losing. lo que temes perder. Remember, the world doesn't need people Recuerda que el mundo no necesita personas who just talk about que Jesus. solo hablan de Jesús. It needs people who live like Him, Necesitan a personas que vivan como who Él, long for Him. que lo buscan a Él.